Daming ibon doon, oh. Yan. March 26, 2026. Baha. Enjoy si tatay doon, oh. Wow. Sana all. Oh, nagbibideo pa. Sige. Pero ulan pa daw in few days. Sige, laban mo yan. Kaya mo yan. O, kala ko dito sa dadaan eh. Umikot. Natakot siya. Grabing tubig, oh. Nako. Kaya mo yan, Nay. Eh. Go lang. Hindi pa naman tuhod eh. Konti pa lang. Bus stop yan dyan, oh. Dito sa baba namin. Hindi pa nilinis yung bus. Ayun. Ayos. May pang thumbnail na ako. Ayun, oh. Makulimlim pa. Ulan pa daw. Few days pa. Few days. Ganda mang kampisaw doon, ah. Nako, mga bata. I-enjoy sila. Swimming na. Swimming time. Nako. Nagbaruto na. Naglaro na sila. Gumawa na sila ng baruto. Allah. Sige. Pinoy may pakana niyan. Malamang. Enjoy mga bata. Ayan, oh. Enjoy sila eh. Sige. Parang kabataan lang natin, ano? Pag may bagyo. May payong pa yung isa. Ayan, nakabike.
Ayan, enjoy din siya. Dito naman sa amin. Ayan. Diyos ko, punong-puno na ng tubig dun sa may pinapakain ko na pusa. Ayan. Mabilis bumaha dito sa amin. Ayan. Hanggang doon ang baha. Ang tubig, oh. May na-stock na sasakyan na doon. Pinilit pa kasi niya. Ay, shit. Umbrella picture you bought small umbrella sure. Oh, buy big umbrella. That's what baby. What to see here? Oh my. You let's see the black one are coming. Huh? The black one are coming. You let's see. Okay, nice. Adel. Ini kalau betul tu. Jadi, ni akan terima kisah berat. You see berat? I swear to that one. If it's right, that one let's go. Let's go. This is not a cloud. Ay, kawawa naman yung kita, oh. Lubog na siya.
Nakalungkot ko dyan. Cepat, cepat, cepat. Mama, take video. Muddy paddle. Tampisaw kaya ako doon.